मोहन माझी सरकार खाली तो भुवनेश्वर में बस ग्रीवांस करना आप लक्ष्य करते ओडिशा विभिन्न जगह जाकि मुख्यमंत्री लोक संबलपुर में भी ग्रीवांस करते संबलपुर ग्रीवांस करते तेणु आपण मु कहली जा वर्षक भितर मोहन माझी सरकार आप कहि पारती एटा कलेनी सेटा कलेनी सेटा कलेनी कहि पार सुमना देवबाबू कहउछन अर्थनीति पूरा खराब है देवबाबू हां मु से कथा कहछि देवबाबू कहउछन अर्थनीति कोन एमती सब हिसाब पत्र देखि कहउछन हां काली सरकार पर्यंत आपण थिले आज ये वर्षे नहीं मु वर्षकर कथा कहउछि वर्षे हेलानी न आसनु इते सब खुजुड़ी पड़ला अर्थनीति एबे 9.4% जो जीएसडी रो ग्रोथ रेट सेटा खसिकरी हे जैछि माने 2.4% आवरी खसी गला एग्रीकल्चर रे पूरा रैपिड रिडक्शन हेछि प्राय 4% खसी जैछि जेटा 8 पाका पाके थला तेलो आमर नहीं विभिन्न क्षेत्र रे जो निजे मुख्यमंत्री महोदय काली भी आपण मीडिया रे प्रकाशित हेछि गला जून 15 रे गला 15 तारिख रे ए वर्ष भीतर नोट देइछंती हां निजे मानि छंती स्वीकारोक्ति एटा गोटे स्वीकारोक्ति कुआ जाय परिबो वर्ष रे सरकार रो जे आमे जो फाइल जाउची से मंत्री सेक्रेटरी डायरेक्टर को पाखे जाऊ नै एक्सपेंडिचर क्वालिटी हे परुनी क्वालिटी एक्सपेंडिचर कथा छाड़ तेणु जदि खर्च न हुए जदि बजेट रे जोंग पई जनसाधारण पई खाली ग्रीवांस सुनले तो हो नै ताको लोकंग पई काम भी होवा दरकार तेणु से काम उडा जेतबे आगम पूर्व सरकार जो जो कार्यक्रम नहीं थिले सेही काम को खाली रंग बदलै कि उद्घाटन करबा फलक मारिबा या छडा आउ नुआ भाबरे योजना एवं ताकू करी करी नहीं करी नुआ योजना नाही रंग बदलै वर्ष भितरे तेणु वर्ष भितरे मु कहूनी जे बड़ बड़ योजना गुडी को हेई जीवो बोली किंतु तार जो प्रयास था जेमति गोटे रन रे लंबा रन रे गोटे गुड स्ट्राइट नवा कथा जोटा लोकंकर आशा थिला सेटा हे पारुने सेथरे विफल होइछन्ती एवं जो प्रतिश्रुति उडा प्रतारणा है जेमति महिला को ठकिले 50000 कथा 5000 टका देले मु आस्ति सेठी महिला को ठकिना आया गोटे नुवा सरकार आसला परे सुभद्रा योजना जो कार्यकारी करे आपण भाबतु गारे जन स्त्री लोक वर्ष 10,000 टका दी किस्ती रे 5-5-10,000 टका तम दिया जाए आगे से बाड़ी रे जदी साग बुणीबे तादर 2 पैसा रोजगार करते घर 5,000 टका रे आपण दिनु केते पड़ला आपण एमडी हिसाब करंते एवं 5,000 टका रे आपणकर दरदाम जेति की बढ़ीची आगे दरदाम कथा नै आपण 5,000 टका ए हातरे 127 टका देला ए हातरे देला 27 टका 33 पैसा से हातरे 50 टका 60 टका दरदाम दुर्धरे जाउ दरदाम रो बोझटा पड़ीची कि नै आपण स्वीकार करबे कि नै वर्ष को 10,000 ठीक के कहिथिला हमें से माने कहिथिले भाउचर इलेक्शन बेले कहि 50,000 दियो देबो आपण पैसा दउ कहले 2 वर्ष रे देबे आपण केते पैसा दउथले नहीं आमे दउथलु ताको 0% इंटरेस्ट रे अप टू 15 लाख जाय एवं तापरे सेल्फ ग्रुप रे नहीं से माने तो कहउथिले जे नहीं हम प्रोडक्टिविटी आडू केमते आनिवा से प्रयास जो हमर थिला एबे काहे कि केतरा जगह रे केते यूनिट आपण बोले कलेडा को दउनथले जे 10,000 टका दियाला आमे जेति की इंसेंटिव और फैसिलिटेशन दिया जाउतला बिजु स्वास्थ्य कल्याण आरोग्य एमल कोन इंसेंटिव सब बंद कर दिछन्ती 0% रे लोन दउनांती नहीं लक्षपति दीदी केते हेलानी केते संख्या है जो कथा दउचन्ती ना बंद हे जाई से सुनतु जहा दिया जाई ताको दोहरेई करी समान कहउछन्ती से लक्षपति हे गेले मोर कहया कथा आपण दउथिले से बंद कर देले माने कहिथिले 50,000 टका देबे कहिथिले 10,000 दउ 5,000 ठीक अछि 50,000 कहिथिले 10,000 दउचन्ती किछि निजे भारत बिजेडी दउतला कि किछि 50,000 से कहिथिले 5 वर्ष देबे बिल्ला नहीं आपण बोली जाउछन से तांको इस्तार रे इलेक्शन बेले कहले भाउचर रे हमें दे देबु 50,000 एकाथरे एवं मु जानि छि लोक माने स्त्री लोक माने सेतरे भळी गेले केते एवं तापरे गला पुनी जेतोले गवर्नमेंट हेगला कहले हमें 2 वर्ष रे देबु एना फर्स्ट जेतोले हला तापरे किन देला बेलकु प्रधानमंत्री के हाथ 50,000 टका चेक देले ता तळे छोटिया गुंडरी चोडी बेले लिखले 5,000 किस्ती ना ना आपण 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 एते वर्ष जने अभिज्ञ विधायक मंत्री थिले माने मु जानि और दलिय बाजे नहीं नहीं जोटा सत्य सेटा सत्य हां नहीं आपण दलरे इलेक्ट्रिक 300 यूनिट कहिथिले सुन इलेक्ट्रिक 300 यूनिट कोन आपण सोलर पावर रे आपण पाइबे नी सोलर आपण जदी पाउथबे मु जानि नै नहीं आपण को कैलकुलेशन ने पाउथबे नहीं नहीं दिस इज नो आपण काय पाइबे
କଥା ହଉଛି ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ଗୋଟେ ବଡ ବିଫଳ ହେଇଛି ଗୋଟେ କଥାରେ। ଆପଣ ଆଜିକା ଦିନରେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ସବୁଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲୋକ ମୁହଁରେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର, ସେଟା କଣ ସେ ବିଫଳତା ନା ସମସ୍ତେ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଯେତେ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ଥିଲେ ଯାହା ଲୁଟପାଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଖିନଭିନ କରିକି ସେ ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ଜେଲରେ ପୁରେଇବେ। ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ଆଜି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୋ କଥାକୁ ଆପଣ ଦୟାକରି ମୋଟେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନିଅନ୍ତୁନି। ଆବିକା ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ଲୋକେ ଯାଆନ୍ତୁ ରାଜାରାମ ବାବୁ, ଆପଣ ଯଦି ନ କହିବେ ସେମାନେ ମତେ କହିବେ ଆପଣ ରାଜାରାମ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆକୁ ବାନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର କଥା କହୁଛି କି ଆପଣ ଯୋଉଠି ବି ଓଡିଶାରେ ନାଇଁ, ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି କରିପାରନ୍ତି, କି ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଖି ଆଗରେ ଯୋଉମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ବାଲ୍ମୀକି ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ରାଜ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଗୋଡି ବାଲି ପଥର ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ସେ ବଡ ଲଘୁ ଖଣି କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଲଘୁଜ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥରେ ଏତେ ଚୋରି ହଉଛି ବ୍ୟାପକ ଚୋରି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଦେଖଉଛି 24ରେ ଯଦି 1500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲଘୁକୁଜ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ପାଉଥିଲେ, ଏଥର 600 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ତ କହୁଛି ବଡମା ନରସିଂହପୁରରେ ଗୋଟେ ଦିଟା ଜାଗାରେ ବାଲି ଉଠୁଥିଲା, ଅବିକା ଆଉ ପାହାଡ ସେମିତି ଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ 7-7ଟା ଜାଗାରେ ଏବଂ ସବୁ ଜାଗାରେ ବାଲି ପଥର ଗୋଡି। ଏ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ସେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି କିଏ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି। ଓଡିଶା ସାରା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ଓଡିଶାରେ ମୁଁ ପଦଯାତ୍ରା ବେଳେ ବି ଯାଇଛି 16ଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ। ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଖଣି ତା ଯୋଉ ଚୋରି ହଉଛି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ନଉଛନ୍ତି। ଚୋରି ହଉଛି ମାନେ ତ ବେଆଇନ ଆଉ ପୋଲିସ ଖଣି ଆଉ ରାଜସ୍ୱ ମୋର କହିବା କଥା ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଅନେକ କଥା ସତ ହେଇପାରେ। ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଏଇ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ନା, ସେ କଥା ମୁଁ କହୁନି। ବ୍ୟାପକ ହେଇଛି, ମ୍ୟାନିଫୋଲ୍ଡ ହେଇଛି, ବହୁ ଗୁଣିତ ହେଇଛି ଦୁର୍ନୀତି। ଓଲଟା ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ହେଇଥାଇପାରେ। ଆପଣ ଯୋଉ ମ୍ୟାନିଫୋଲ୍ଡ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହି ତା ଦେହରେ ଏକମତ ନୁହେଁ। ଦୁଇ, ଯଦି ବା ଧରି ନିଆଯାଉ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଠିକ ହେଇପାରେ, ମୁଁ କେବଳ ଅତି ନମ୍ରତାର ସହିତ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଖଣିରୁ ଚୋରି ହଉଛି ଏ କଥା ବିଜେଡି ଲୋକ କହିଲେ କଣ ଶୋଭା ପାଇବ? ଯେତେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଧରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ତାହେଲେ ଲଘୁଜ ଯଦି ହଉଥିଲା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥରେ ବିଜେଡି ଗୋଟେ ବିରୋଧ ଦଳ ଅଛି, କାହିଁ କହିପାରିବ? ଆଜ୍ଞା ବିଜେଡି ବେଳେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣ ତ ନିଜେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରାଦୀପ ଗଲେ ସେ ଯୋଉ ଯାହାଙ୍କର କାଳେ ଏମିତି ଟେକି ହେଇକି ଅଛି, ଇଏ ତ ବିଜେଡି ବାବୁ ମାନଙ୍କର କାରସାଦି ନା କାରନାମା। ସେଟା ଧରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ସେ କଥା ଯଦି କିଏ, ମୁଁ ଏଇଟା କୋଉ ବିଜେଡିର ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ, ବେଆଇନ ଭାବରେ ଖୋଳି ଟ୍ରକରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଟ୍ରେନରେ ନେଇ ପାରାଦୀପରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି କିଏ ଯଦି ଅସାମାଜିକ କାମରେ ଅଛି, ଯିଏ ଚୋରି କରୁଥିଲା ସେ କଣ ବିଜେଡିର? ସେ କଥା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଧରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଏବେ